آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے بھی کہا ہے کہ ہر طریقے سے وہ اپنا جو بھی اثر رسوخ استعمال کریں اور ایڈمنسٹریشن بھی کرے گی. آپ کو یاد ہوگا 99 میں ایک سائیکلون اسی علاقے میں آیا تھا اور اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 700 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھی. تو انسانی جان بچانا سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹو ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. میں آپ کے سامنے بھی صرف ایک وجہ ہے آنے کی آج کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو، باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ اگلے 3-4 دن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ایویکویشن میں تعاون کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم نے اپنا ہوم ورک کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے 5 اسٹار فیسلٹی سب کے لیے بنا دی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ایویکویشن جو ہے وہ آسان چیز بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ جو سجاول کے تعلقے ہیں ہمارے جاتی، شاہ بندر اور کھارو چھان، ان 3 میں جو ایکسپیکٹڈ ایویکویشن ہے وہ ہے 53,522 لوگوں. یہ سمجھ لیں 60,000 لوگ ان 3 جگہ سے ایویکویٹ کرنے. یہ سجاول ڈسٹرکٹ کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ارینجمنٹس ہم نے یہ پورا کیا، تقریباً 23 ڈے ہیں، 51 ولیجز ہیں جاتی میں. ٹوٹل میں بتایا تو 41 ڈے اور 105 ولیجز، 9,194 ہاؤس ہولڈس اور 53,522 پاپولیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹاک کہ وہ بھی ضروری ہے لوگوں کی گزر سفر، وہ بھی ساسی چاہتا ہے نا. 6,120 وہ ہیں. کیٹی بندر میں جو اندازہ لگائے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تقریباً 14,000 ہے. 13,950 جس کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اور سوری یہ کیٹی بندر تالکے میں ٹھٹا کے، اور اس کے بعد جو گھوڑا باری تالکہ ہے اس میں 7,750 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اس طریقے سے میرے پاس نمبر بدین کا بھی ہوگا. وہ یہ ہے ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا، اور جیسے میں نے بتایا اس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری ہیلتھ، ہماری جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس وقت اب تو ماشاءاللہ الیکٹ بھی میرے خیال ہے ٹھٹا سے جاول دونوں میں الیکٹ بھی ہو گئے ہوں گے، اور پوسٹ ہی آ گئے ہیں سارے. وہ ان سب کو بھی موبلائز کیا. ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان سب کو موبلائز کر کے، اور جو ہے ہم نے جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے. سمندر میں جو بھی کشتیاں تھیں، کچھ نیوی نے تقریباً 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لیا، جس میں 64 فشرمین تھے. ابھی بھی 6 بوٹس، یہ آج صبح کی ہے، 6 بوٹس ان کی ٹارگٹ پہ تھی جن کو انہوں نے اور لانا ہے سمندر سے نیوی نے. ہم نے سیکشن 144 لگا دیا ہے وہاں پورے ساحل پہ. وائڈلی پبلسائز کیا ہے مساجد اور ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. 6 پرائمری ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ان 3 تعلقوں میں. میں سجاول کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریلیف کیمپ تعلقہ ہیڈ آفس جاتی میں اور رورل ہیلتھ سینٹر چوڑ جبالی میں بنایا ہے. ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے اریگیشن کے ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں، عہدے بلائے. ڈی سی آفس میں ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہے اور ساری ہیلتھ فیسلٹیز کو الرٹ پہ رکھا. یہ میں سجاول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. سملر اسٹیپس لیے ہیں ہم نے ٹھٹا میں، وہ اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ٹائم نہیں لوں گا. آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹھٹا میں بھی کیے ہیں اور بدین میں بھی کیے ہیں. آرمی جیسے میں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہی ہے، اور رینجرز، اور ان کی بھی اپنی ہے، لیکن یہ پوری کوآرڈینیشن سے ہم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور الیکٹڈ نمائندے سب کے ساتھ. جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی، فار ایگزامپل اچھا ان لوگوں کو آپ ایویکویٹ کر کے ٹینٹس میں نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ اتنی تیز ہوا میں وہ ٹینٹ تو رہیں گے نہیں،
तो पक्की जगहें हमने देखी हैं, लेकिन एक बार ये जब सिलसिला ख़त्म हो जाए तो हमें टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। अल्लाह करे कि ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों के घरों को, लेकिन इतनी तेज़ सीवियर साइक्लोन और विंड्स में लोगों के घरों को नुकसान होगा तो हमने टेंट्स वगैरह देने, तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट ले ली है और वो हमने PDMA से कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट दे दी हैं और वो उनको चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें टेंट्स हैं, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, प्लास्टिक मैट्स, जेरी कैन, तरपाल शीट्स, सोलर लाइट्स, कुक फूड का इंतज़ाम, ये मॉस्किटो नेट्स, जो ये सारी हमने चीज़ें PDMA मेरे साथ, जैसे मैंने बताया रसूल बख्श ताजिर साहब साथ थे एडवाइज़र, वो भी उधर ही स्टेशन होंगे। कमिश्नर हैदराबाद भी ठट्टा और सिजावल में स्टेशन है जब तक ये इमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह ताला इतनी बेहतर तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आप सबको ये चीज़ें तो मैंने वैसे ही बताई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशहीर करें कि ये कोई अल्लाह ताला करम करेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला इस तूफ़ान को वैसे ही ख़त्म कर दें, लेकिन वो तब करेंगे रब पाक जब वो देखेंगे कि मेरे ज़मीन पे लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम केयर फ्री होंगे ना तो और नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे तो जितना कि अल्लाह अभी, और मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें कराची के बारे में मैंने बताने, फिर आपको सवाल करने की, लेकिन अगर हम मेहनत अगर हम करेंगे खुद इस तूफ़ान का मुकाबला, तो रब भी रहम करेंगे और हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। दुआ भी मांगेंगे, उसके साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है, और मैं यही चाहूँगा कि सब मिलके साथ काम करें। इसके साथ साथ कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मैंने बताया कि तूफ़ान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। हमने 2020 में भी ये फेस किया था, 2022 में भी फेस किया था उस इंटेंसिटी का, और हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि हो सकती हैं। उस सिलसिले में जो स्टेप्स लिए कल भी बताए थे, बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है हमने। मैंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हो रही है, 14 तारीख के बाद, 14 और 15 ये 2 दिन ज़्यादा सीवियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए, जिसके फोल्डिंग या शटरिंग वगैरह जो लगी हैं, इसलिए कि आप इस तेज़ हवा में ये काम नहीं कर सकते, नुकसान भी देखिए, उसको सिक्योर किया जाए जहाँ पे भी है। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। उसके साथ साथ कराची में भी समंदरी जो इलाके, इब्राहिम हैदरी और रेडी, उस इलाके में भी कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हैं, इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं उन इलाकों से लोगों की। वो जो 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, नासिर शाह साहब की आज मीटिंग है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आफ्टरनून में, और उनको भी वो देखेंगे, और उसके अलावा क्या स्टेप्स लेने हैं। 1122 हमारी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट, ताकि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करे, वो भी हम कर रहे हैं। KMC, वाटर बोर्ड, सारी DMCs, इनकी जो भी इक्विपमेंट है, पंपिंग मशीन्स, जो PDMA की पंपिंग मशीन्स हैं, क्या है कि ये एडवांस नोटिस मिल गया है, तो वक्त से पहले, यानी बारिश होने से पहले उन जगहों पे स्टेशन हो जहाँ पे हमें पता है आपके कहाँ हमें लगानी है, और उनका सारा स्टाफ, उनका डीजल ये मौजूद हो, यानी कि जी मशीन तो खड़ी है और डीजल नहीं है। ये चीज़ें हमने देखी है, पास में ऐसी गलतियाँ होती हैं। तो ये कहा हुआ है सारे लोग होंगे ऑन इमरजेंसी ड्यूटी अभी से लेके, और जब तक ये तूफान का जो है रिस्क वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये मैं मोटा मोटा आपसे बताना चाह रहा था। एक सेकंड मैं सिर्फ ख़त्म कर लूँ। हेलीकॉप्टर में ही गया था आज मैं भाई लेकिन अपने में नहीं गया था तो अगर आप मुझे कहते आज हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल करता तो मैं अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा होता आपने कल सवाल किया था ना।
میں یہ بھی تو ختم نہیں کیا, یہ تو بیچ میں مجھے یاد آ گیا, تھوڑا سفر کر لو اور شرجیل صاحب کریں گے. آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے اسٹریس کر رہا, ریکویسٹ, باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں گی. میں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں بدین, ٹھٹا اور سجاول کے, ان تینوں ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ رہیں, لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں, اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد, پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی ہے, نہیں کہ یہ آپ کوئی ہوشیار کہہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے, وہ تو ابھی آ جائے. کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے. اور جیسے میں نے کہا, مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے. یہ ہماری سوچ یہی ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے, باقی استحکام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی, لیکن اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ آپ بتائیں, کوئی ہماری کوتاہیاں بتائیں یار. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. تھوڑا سا ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیے گا کہ یہ کام نہیں ہوا, فلاں کام نہیں ہوا, ہم آدھا کام اسی میں سنی باتوں پہ یقین نہیں کیجیے گا. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, وہ کریں. تو میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ اس کی پراپر تشہیر ہو. سب سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں تکلیف ہوگی, میری تو رب سے دعا ہے کہ یہ جیسے اور ڈائیورٹ ہو جائے اور ہماری صفائی نہیں اتنا کمزور ہو جائے یہ طوفان کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان سب چیزوں کی. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی مدد ہم خود کریں گے. شرجیل صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سوالات ہیں وہ لے لیں. ہم انتظام کر رہے ہیں, میں نے وہی کہا نا, کمشنر صاحب بیٹھے, یہ تھوڑی کہ 70 کو کہا کہ نکل جاؤ اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ, یہ مقصد نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. ہم نے یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانا ہے, اور کراچی میں تو زیادہ آسان ہے, ہمارے پاس زیادہ اویلیبلٹی ہے جگہوں کی. تو وہ اوبیسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی بلڈنگ خالی کرو اور روڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ. ایک چیز اور, میں سوری یہ کہہ گیا, اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے 3 دن بعد, تھرسڈے فرائیڈے کی ایکسپیکٹیشن ہے نا, تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو, بلا وجہ گھر سے نہ نکلے, اس لیے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے. ایک اور چیز, خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ روڈ کھدے ہوئے ہیں ابھی, ان کو بھی میں کلفٹن کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے سے بھی ہم بات کریں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں سے ان علاقوں کی درخواست تو گھروں سے نہ نکلیں, اس لیے کہ جب اگر سڑک پہ 2-2 فٹ پانی ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سڑک کہاں پہ اور کھڈا کہاں پہ. تو یہ چیز بھی میں رہ گئی تھی, میں یہ بتا دوں. ایک بغیر صاحب موجود ہے یہاں پر, آپ نے کہا کہ شہر کے اندر خاص طور پر ایمرجنسی کی سچویشن ہے, سائننگ بورڈ کا یہ ہاؤس کو چھوڑ کے ہر بلڈنگ پہ سائننگ بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ کوئی سائننگ بورڈ میں جیسے کسی کی جان نہ, یہ ہر چیز بل بورڈز جو بھی ایسے لوز آئٹمز ہیں نا, ان کے لیے کمشنر صاحب کو ہدایت ہے, اور سارے ڈپٹی کمشنرز اور ان کا پورا پیرافرنیلین اس پہ کام کر رہا ہے. ہماری لوکل کاؤنسلز, یہ دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ چیزیں آتی ہیں. میں کوشش تو یہ ہوگی کہ 100% اتر جائیں, لیکن اگر کوئی رہ جائے تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ اس آپ میڈیا میں آپ لوگ بھی اگر یہ تشہیر کریں زیادہ لوگوں کو, تو تاکہ وہ کوئی نہ دو چیزیں. سب سے پہلے تو آج میں خود اس ساحلی علاقے کا, سمندر کا بھی میں نے دیکھا, ہیلی کاپٹر سے نظر آیا ہے کہ کشتیاں واپس ساحل کی طرف آ رہی تھیں. پاکستان نیوی اور کوسٹ گارڈ وہ کشتیوں کو واپس لا رہے ہیں. ہم جو ابراہیم حیدری اور ریڑی کے علاقوں میں بالکل جو ساحل پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سے کہوں گا کہ لوگوں کو خود اپنے آپ کو
जो अगर मैं खुद अपने आप खुदकुशी करना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं बचा सकेगा मुझे रब के अलावा। बता रहे हैं डीसी मली और एमपीएस जो वो उधर मौजूद हैं और वो कर रहे हैं। तो ये दूसरे स्कूल्स की आपने बात की, मुझे पॉइंट आउट हुआ था स्कूल्स वैसे तो बंद है, ये कुछ स्कूल्स के तो हम वो देख लेंगे कल तक इसकी सिवियरिटी कराची की क्या होती है, और अगर हमें बंद करने पड़े तो उस दिन हम स्कूल्स बंद कर देंगे जो 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 इंस्टीट्यूशंस खुली हैं, अदरवाइज तो बंद है। ये सजो एक्सरसाइज की है। हाँ कौन से वाक्य हैं? अच्छा तव्हां ब्रीफिंग में जवाब ॾेई थो छॾियां यार, ईअं मूंखे न चयो अथनि त असां सभु ख़ाली कराए छॾियो आहे, न मूं इहो न तव्हां हिते छो पियो तव्हां सभिनी खे, आप सबको क्यों मैंने जमा किया हुआ है अगर सब खाली करा दिया है? मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैं केटी बंदर में गया, केटी बंदर में लोग मौजूद थे, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, मेरे आपसे मिलने का मकसद ही ये है। तो ये गलत है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने सब खाली करा दिया है, ये पता नहीं आप कौन से छो ना आओ उतना थी आयो है ना, नहीं तो मैं गया क्यों था और मैं आप सबको बुलाया क्यों है इधर। तो और जानवरों के लिए भी हमने कहा वो हेड काउंट, मैंने जानवरों का भी आपको बताया, लाइफ स्टॉक का है प्रॉब्लम, पक्षिन जो यानी बर्ड्स का मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, उसका मैं देखूंगा अगर कोई सोल्यूशन निकल सके कि हम क्या करें, लेकिन हाँ ठीक है वो हम देखते हैं, उनके लिए वाइल्ड लाइफ को भी हम इसमें कर देंगे ताकि वो, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया पूरी कोशिश करेगी। इंतज़ामिया ने न सिर्फ जो मैंने बताया कि हमारे सिविल बदीन की जो छावनी है उसकी स्कूल्स भी आर्मी ने हमारे अवेलेबल कर दिए हैं कि आप उधर जाए, तो वो सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 100% मैं नहीं कहूँगा कि हम सब कर लिए और ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस उसके साथ हैं। आपसे मदद चाहिए कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि 3-4 दिन की तकलीफ है, इससे इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद वो जो नुकसान होगा उसका अजाला करना पड़ेगा, वो देखें। तो ये है, लेकिन ये मेरा हरगिज़ ये आपको आगे बताने का मकसद नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया, जाओ सुकून से सो जाओ, ये मैंने कब कहा, मैं भी कही नहीं बात। कमिश्नर साहब बैठे हैं, दे मेड अ प्लान, आई हैव नॉट गॉट डिटेल्स, कौन सी स्कूल में शिफ्ट करेंगे, कौन सी बिल्डिंग में करेंगे, और ये मेरा मकसद भी नहीं है आपको इसमें, ये इनका काम है, ये करेंगे। बिलबोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया है और हमारा टारगेट है कि कल शाम तक जो है वो हट जाए सारे। कल वेडनेसडे है, ज़्यादा थर्सडे और फ्राइडे, कल ट्यूसडे सॉरी, तो हमारे पास एक वेडनेसडे का दिन भी है, थोड़ा सा बफर, लेकिन कोशिश यही होगी। और ये सारे लोग जो हैं जैसे मैंने कहा स्कूल्स और वो जगह आइडेंटिफाई होके जितने लोगों को हमने मूव करने की कोशिश करेंगे कि जो हद्दुल इम्कान इंतजामात हो सके वो हम कर सके उनके लिए। हमीद बाटा जी बड़ी अच्छी होगी पैदा होगी आपने भी कहा था थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं, इलेक्शन लेवल पर इसका पूरा सिस्टम जो है वो लेकर जाएंगे। तो ये इसमें थोड़ी देरी करने की जरूरत नहीं थी, टीवी में थोड़ा शाम होता तो आपको जोड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद ऑटो से सारा काम हो रहा होता, इसको थोड़ा
और कोई टेक्निकल लोग मैं- समझदार लोग पढ़े लिखे लोग अमित मैंने जैसे हाँ मैं एक ही सवाल करिए मैं भूल जाता हूँ। 15 तारीख को बारिश है तो क्या ये बेहतर है? अच्छा सबसे पहले अमित साहब आपने वही सवाल किया है कि मैंने कल कहा था ना कि अगर मैं जाऊंगा तो क्रिटिसाइज करोगे क्यों गए आप, इदारे बना लेते तो आपको जाने की, और मैं खत्म कर लूं और अगर नहीं जाता तो कहते देखो सीएम बैठा हुआ है ज्ञानी। तो ये तो अब जर्नलिस्ट का काम है ना, तो वो मैं भी आदी हो गया और मुझे भी आप सबसे ज्यादा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन पीडीए जो भी हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखेंगे कि हमने ये जो वर्ल्ड बैंक से सारी की है उसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट पीडीएमए की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से जब हो भी जाए ना हमारे डिस्ट्रिक्ट, तब भी चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो ग्राउंड में जाके चेक करें। तो ये आपके सवाल का ये जवाब है कि कोई बिल्कुल होना चाहिए और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, और पहले से बहुत बेहतर है हमारा पीडीएमए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने आप को बड़ी जुबानी कहूँगा अब सब ठीक हो गया तो मैं घर पे बैठा रहूँ और काम होता रहे। मैं आज भी इनको कह के आया हूँ कि जरूरत पड़ी तो जैसे ये आता है तूफान, मुझे दोबारा आना पड़ा तो मैं दोबारा आऊँगा, तीसरी बार आना पड़ा तीसरी बार आऊँगा, इसलिए कि ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस दिन 15 तारीख को 2 तूफान, एक कराची में 4 तूफान जो कि मेयर खाम होकर आगे दूसरों के घर उधर गए, और एक तूफान जो समंदर में जन्म लेना, इन दोनों में जैसे आप इसका दूसरी बात समझ लीजिए कि ये तूफान समंदर के बाद कितना किलोमीटर अंदर है, तो ये बात लोग पता नहीं। मैं बताता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैं वो लाइट वेन में ही बात करूंगा इसलिए कि मेरे ख्याल नहीं कि उतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपने सवाल किया तो जवाब देना। लगता ये है कि जो हमारे मुखालफिन है वो कहते हैं कि 9 मई भी हमने कराया था मेयर के इलेक्शन की वजह से, और ये तूफान भी शायद हम करा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला हमारा इतना साथ दे रहे हैं तो यार फिर अपने दो सामान पाचो, ऐसा नहीं है। देखिए ये मुल्क मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पिछले मेयर के इलेक्शन हुए थे इस शहर के मेयर के, वो थे 25 अगस्त 25 थी या 26 थी, 25 थी मेरे ख्याल है, 25 अगस्त 2016, और उससे पहले एक बहुत बड़ा तूफान इस शहर में आया था 22 अगस्त 2016 को। 3 दिन बाद मेयर के इलेक्शन हुए थे, जेलों में बहुत लोग थे वो आए थे। तो हम कभी भी हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, जो फैसिलिटेशन वो चाहेंगे। इलेक्शन में कितने वोटर हैं? 366, 366, 367। हम तो इधर करोड़ों की लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पे ये तकलीफ आएगी, 367 भी समझ जाएंगे। अरे कितने किलोमीटर अंदर, मेरी बात सुना, वो प्रेडिक्शन, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। जब ये तूफान समुद्री होते हैं ना, जब ये जमीन को टच करते हैं, ये लो प्रेशर से अपनी इंटेंसिटी लूज करते हैं। ये सिंध के इलाके से गुजरता हुआ जो इसकी इस वक्त ट्रैजेक्टरी है, ये इंडिया जाएगा। ठीक है, कितना अंदर जाता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बताने के लिए, और इतना मेरा ख्याल जरूरी भी नहीं है कि मुझे ये पता हो। जो बताऊंगा कि केडी बंगल घाटी का जो साइनिक इलाका है, कितनी आबादी में उसको आप करेंगे? मैंने आपको भी बताया ना, मैंने तीनों जिलों का 2 जिलों का आपको बताया। सिजावल में तकरीबन 60,000 के करीब 59,000 समथिंग थे, और बाकी 2 जो ठट्टा जिले के 2 तालके हैं उनके भी नंबर, एक 13,000 थे और एक 7,500, 1,000 के करीब। तो 80,000 80,000 टू मे बी 100,000 इसकी आबादी बढ़ी भी है। ये तो शायद बड़ा नंबर है। मोहम्मद की आवाज़ में बात करूँ, इतिहास के साथ ही बढ़ते बैठा है वो मुझे जो मजदूरी है संगीता कोशिश करूँ तो आसान हेल्थ कार्ड मजदूर कार्ड तो अञा ताईं हुकूमत तरफ़ां इहो हिननि जी जेको मजदूर तो थोरा तरह जे न
बच्चा पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये स्कीम्स बनाए हम इंशाल्लाह ताला फैसिलिटी हमने साफियों को पहले भी किया है, हत्तुल इम्कान कोशिश की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। बिल्कुल आपका एक बहुत बड़ा रोल है और मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ आज बैठा हुआ इधर, तो आज पहले ये मदद तो कर लें फिर मैं आपको बता दूं तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, वही कह रहा आंखें होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी बजट बल्कि कल भी बताया था और शायद बजट स्पीच में भी कहा था, कल तो मैंने बताया था कि सिंध पहला सूबा है जिसने वो डेल्टा ब्लू वन और डेल्टा कार्बन वन डेल्टा कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं और तकरीबन 14 मिलियन डॉलर, मुझे इस नंबर याद नहीं इस वक्त, वो हमने पैसे कमाए और माहौल को बेहतर करने के लिए जो मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी सारे सूबों से और उसका मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ का सबूत होना चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता। इधर लोग बहुत सारे क्लेम्स कर जाते हैं, मैं भी हो सकता है गलत क्लेम कर जाता हूँ, लेकिन ये तो मैं आपको जो क्लेम कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि हमने तो माहौल को बेहतर करने की जो सर्टिफिकेशन है वो दुनिया ने दी है। इस वजह से हम अभी तक 14 मिलियन डॉलर कार्बन क्रेडिट्स के अर्न कर चुके हैं। हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है और इन ईयर्स टू कम एक तो हम माहौल की बेहतरी भी करेंगे और उसके साथ साथ हम जो मुल्क माहौल खराब कर रहे हैं उनसे पैसे भी वसूल करेंगे। ये प्रोजेक्ट यही तो है। 2019 में जो तूफान आया था वो उसके बाद जो सूरत पैदा हुई थी, तो जो तूफान आया था उसका जो टाइट थी तो सिंध नाले के अंदर जो है वो पानी आता है। तो इस तरह 2011 में भी पानी आया था, तो कदीम का लगा था और मैंने कपूर का इलाके तमाम शहरों तक दीवान सुबह में अंदर पानी पहुंच गया था और इस तरह घोड़ाबाड़ी के इलाके हैं वो भी अंदर तक पानी आ गया था। तो ये तो आप इस वक्त जो है वो साहिल के इलाके के लोगों को मुंतकिल किया गया है, मगर जो इलाका जितना मुतासर होता है मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। देखिए ना, मैंने आप जो आपने बात दुरुस्त किया कि मैंने इस वक्त ज़्यादा टच किया जो समंदर से पानी अंदर आएगा, लेकिन जो आसमान से बरसात होगी, ये हम कराची की बात कर रहे हैं। पहले मुझे किसी ने कहा कि 400 मिलीमीटर की प्रेडिक्शन है इन साइली इलाकों में बारिश, लेकिन आज मैंने जब उधर किया था ये एक्सपर्ट्स बैठे तो उन्होंने मुझे कहा 100 मिलीमीटर की 100 मिलीमीटर भी बहुत बारिश होती है। और बारिश होगी अगर चले समंदरी पानी अंदर ना भी है, ये बारिश को भी तो आपने इवैक्यूएट करना है और उसके लिए आपके ये सेम नाले ही हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उधर मौजूद था, उनको भी हिदायत की गई है कि अपनी सारी मशीनरी के साथ अवेलेबल रहें, जहाँ जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम्स है वो कोशिश करें दूर हो। तो इस पे भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस पानी गिरा नहीं आसमान से और वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एफर्ट आपको नजर आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे अगर हम अपनी मदद आप खुद करें तो। अच्छा दादा, ये बता दें इतनी बड़ी तादाद से लोग वहाँ मुतासर होंगे जो आपने बताया, तो क्या आपको कराची में विजिट किया जाएगा या वहाँ विजिट किया जाएगा? एक तो ये दूसरा ये 144 आप बताएं क्या करूँ? जो आप नहीं आप बता दें, हम बता दें। मतलब ये खैर नहीं जी, उधर लोकली मैंने आपको बताया बदीन कैंटोनमेंट में भी हमारी जगह है, वहाँ लोकल स्कूल वगैरह हैं, इतने जगह है हमारे पास कि हम कर दें। जरूरत पड़ी तो कराची भी ले आएंगे। वही रात पर ड्रॉप कर दें, उसके बाद लास्ट आप कर दें। हाँ बॉर्डर पे बिल्कुल।
یہ دیکھیے اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. 14 کو کریں یا 15 کو کریں, تیاری تو ہم نے کرنی ہے نا. تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کب ہٹ کرے گا. جو اس وقت ماڈل ہے, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, اس پہ اتنا وہ نہ کریں, دیکھ بھی لیتے ہیں, خیر وہ بتا دیں گے. جو کراچی کے ساحلی ہمارے آئلینڈز ہیں, بابا بھٹ ہو گئے ہیں, مبارک ویلیج ہوگی, میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کورس ہے مین اسٹارم کا نا, جتنا آپ ویسٹ ہیں اتنا زیادہ آپ سیف ہیں. آپ کو ایسٹرن سائڈ پہ زیادہ ہٹ کر رہا ہے. ادھر بھی لیکن ہوائیں چلیں گی, برساتیں ہوں گی, سی انٹروژن یہاں پہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جب میں ایک ایک انڈیویجول گاؤں یا اس کی بات نہیں کرتا, پورے علاقوں کی بات کر رہا ہوں. تو کراچی میں کمشنر بیٹھے ہیں سارے ڈسٹرکٹس کے لیے, اور خاص طور پہ جو بھی ساحلی ہمارا کیماڑی ہے, ساؤتھ ہے اور ملیر ہے, کورنگی کا کچھ پارٹ, یہ ہمارے ساحلی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جہاں پہ بھی گاؤں وغیرہ ہیں جن کے ہمیں ڈر ہے کہ پانی چڑھ آئے گا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا, وہاں پہ وہ اسٹیپس لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کب انٹر ہوگا وہ اگین میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن آج کل گوگل ہر چیز کا جواب دیتی ہے, تو وہ جی لیکن میں اس کا جواب دے چکا ہوں, لیکن آپ سے دوبارہ دے دیتا ہوں. دنیا بھر میں اس ٹائپ کی جب کیٹاسٹرفیز آتی ہیں نا, تو ہر ادارہ کام کرتا ہے. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے, ہر ادارہ کام کرتا ہے دنیا بھر میں. میں امریکہ جیسے ایڈوانسڈ کنٹری میں بھی جب وہ ادھر سائیکلونز آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آرم فورسز کو کال کرتے ہیں اور وہ کام کرتی ہے. ہماری تو بڑی اچھی, ایون وداؤٹ asking them to do anything, they volunteer themselves, خود ہی آتے ہیں پہلے کہ جی جہاں جہاں آپ کو مدد چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے, اس کو کریں. تو یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی ایمرجنسیز میں, اس ٹائپ کی جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں دنیا بھر میں اہم فورسز کو کال کیا جاتا ہے. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ بڑی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے سول ادارے اور زیادہ اکوپ ہونے چاہیے, اس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن جتنا بھی آپ اکوپ کریں. اب میں آپ لوگوں کو ایک ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا, آپ میں سے کافی لوگ تو تقریباً سبھی میرے سے چھوٹے ہیں میرے خیال ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں بتاؤں 1984 میں 83 تھا, یہ 84 تھا, کراچی کو ایک سائیکلون کو ہٹ کرنے کی آئی تھی. وہ رات کو رمضان کا مہینہ تھا, میں پڑھتا تھا اس زمانے میں, اور میں رات کو پڑھ رہا تھا تو یہ پتہ چلا کہ رات کو 2 بجے ہمیں, ہم شہری تک پڑھتے تھے جیسے آپ لوگ اپنی طالب علمی کے زمانے میں یاد کرتے ہو. تو 2 بجے کے قریب جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ سائیکلون آ رہا ہے. تو لوگ ڈیفینس اور ساحلی علاقے چھوڑ کے جا رہے تھے, لیکن کچھ بیوقوف میرے جیسے انہوں نے کیا کیا, وہ ساحل پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. اچھا, اور میں آپ کو ہوشیاری کی بات بتاؤں, ہم اتنے ہوشیار تھے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جن کی گاڑی سی ویو پہ یوں کھڑی تھی نا, گاڑی لائی اور آپ نے سمندر, یار گاڑی موڑ لو, سائیکلون آئے گا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں سب قسم کے لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہاں آخری سوال کر لیا جی, مائک آن کر لو بیٹا. میں نے آپ کو ویسے ہی کہا, میں نے وہ بات کی نا, میں نے کنٹونمنٹ اور DHA کی بات اسپیشلی کی تھی, اور جگہ پہ بھی ہے. میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب یہ تیز ہوا چلے اور بارش ہو تو گھروں سے نہ نکلیں,
जहाँ पे हैं वहाँ रुक जाए, अगर किसी दोस्त के घर पे हैं, अपने काम पे हैं, उधर ही बैठ जाए, इसलिए कि वो ऐसी चीज़ है कि आप उसे कुछ आप जरूर इंतजाम करेंगे और ये डायरेक्शंस दी हुई है कि करीब साइन वगैरह लगवाएंगे, लेकिन बहुत आसान चीज़ है इसलिए कि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होगी तेज बारिश की, और जब रुक जाए अगर सड़क पे पानी हो तो आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाए, खासतौर पे मोटरसाइकिल गाड़ियों वाले चलने पहले चलने वाले भी, तो ये एहतियात ये, लेकिन उसके साथ साथ इसका जरूर वार्निंग्स और इंतजाम करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आयशा बख्शनी बनी होगी ना करीब। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समुद्री तूफान बाइपर जुआई के मामले पर इजलास मुनक्किद किया है। ज़िला सजावल के 3 मकामात से 60,000 अफराद को मुंतकिल करना है। इतने सारे लोगों को इंखला करने का अमल आसान काम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने खुद शाह बंदर और केटी बंदरगाह का दौरा किया और कहा हम इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समुद्री तूफान बाइपर जुआई के मामले पर इजलास मुनक्किद किया है। ज़िला सजावल के 3 मकामात से 60,000 अफराद को मुंतकिल करना है। इतने सारे लोगों को इनखला करने का अमल आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद शाह बंदर और केटी बंदर का दौरा किया है।